হাইটটা আমরা নেমেছি, উঠে পর কত ফিট হবে গো? হ্যাঁ না হবে, হবে অনেক স্টিপ, 50 ফিট অনেক, কিন্তু অনেক স্টিপ, যত ফিটই হোক। এই যে এটা থেকে উঠেছি আর নেমেছি বিমান। So hello my laddus, ये था डे 2 इन केरला एंड डे 2 सुबह होते ही हम लोग तो चले गए थे बेकल फोर्ट एंड वो थी बेकल फोर्ट की एंट्रीज। सो यू कैन गो एंड इट्स अ नाइस वन, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है बेकल फोर्ट। एंड बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी थी। जो आप टाइमिंग अभी देख रहे हो ना, इट वॉज अराउंड 8:30 9 o'clock। एंड बेकल फोर्ट घुसते ही ना आपको ये टेम्पल दिखेगी, आप वहाँ पे ज़रूर विजिट करो, बहुत ही अच्छा है। बट वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउड नहीं है यहाँ पे टेम्पल्स के अंदर, सो आई डिडंट ट्राई ऑल्सो, क्योंकि एक बार मेरा फ़ोन कोई छीन के लेके जा रहे थे मुर्डेश्वर में। सो उसके बाद हम लोग ने गया था ये बेकल फोर्ट के टॉप में, ये आपको इधर से जाना है। एंड जाने के टाइम तो मेरी सांस तो ऐसे हो गई थी और उतरने का टाइम मेरी सांस तो जैसे कि निकल के आने वाली थी, ऐसे फील हो रही थी। হাইটটা আমরা নেমেছি, উঠে পর কত ফিট হবে গো? হ্যাঁ না হবে, হবে অনেক স্টিপ, 50 ফিট অনেক, কিন্তু অনেক স্টিপ, যত ফিটই হোক। এই যে এটা থেকে উঠেছি আর নেমেছি বিমান। এটাতে যাওয়ার খুব ইচ্ছে, বাট যেতে পারছে না বিকজ লক আছে। সব বিশালের মন খারাপ হয়ে গেছে। আমরা যাচ্ছি ফোর্টের জঙ্গলের দিকে। এটা লিটারালি একটা জঙ্গল, যেখানে ভ্যারাইটি অফ সাপ টাপও থাকতে পারে, ভগবান করুক। তো এখন গিয়ে দেখি ওদিকে কি আছে। সো এটা একটা জঙ্গলের পার্ট, উই আর ইন সাম মিডল অফ দ্য জঙ্গল। দাঁড়িয়ে আছি, দেখছি, জাস্ট ভিউগুলো এনজয় করছি। दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। এগুলো কিছু বাড়ি ঘর পেয়েছি দেখতে আমরা। চলো আলো এক্সপ্লোর করি উইদিন দ্য জঙ্গল, করতে মঙ্গল। দেখো পুরো জঙ্গল, এখানে ফোর্টেরও পার্টস আছে, দেখা যাক এদিকে কি আছে। লেটস সি। ওইদিকে কি আছে দেখবে না? ওই দিকটা, আচ্ছা ঠিক ওই দিকটাই যাই, দিকটা পড়েছো। সো এদিকে দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা সমুদ্র, মানে একটা সমুদ্র না, সমুদ্রটাই আছে, মানে আরেবিয়ান সিটা। সো যেটা আমরা ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম টাওয়ারটার ওখান থেকে, সেম ওটাই আছে। এখানে প্রচুর এরকম কি ফুল, আই ডোন্ট নো, ঘাস ফুল হবে হয়তো, যেমন আমাদের ওখানে কাশ ফুল, এখানে ঘাস ফুল, সেগুলো দেখা যাচ্ছে। সো এখানে ফটো জোন আছে, চলো যাওয়া যাক সমুদ্রের দিকে। দেখতেই পারবে সব জঙ্গল অ্যান্ড প্রচণ্ড গভীর, আই ডোন্ট নো এখানে কতটা ডেপথ হতে পারে। তো আমরা এখন এই দিকটাতে যাই, খোপচাটাতে, যেখান থেকে সমুদ্র দেখতে পাবো। হ্যাঁ বেকাল বিচ ওখানে হচ্ছিল, হ্যাঁ কার্নিভেলে যে সমুদ্র। কি সুন্দর লাগছে এখানটা, আমার গোয়ার ওই দিলচাতে ফোর্টটার মতো হয়েছে। উচ্চা হল দিয়ে আগেকার দিনে সৈন্যরা বন্দুক টার্গেট করে করে গুলি মারত। এই যে কত রকমের দেখতে পারবেন, খোপচা চারিদিকে এখানে ওয়ালসে করাই আছে এরকম খোপচা হোলস। এগুলো অলরেডি ক্রিয়েটেড, মানে প্রথম থেকে। একটা খোপচা পেয়েছি দেখতে আমি। গাছটার একটা ফটো নিন, হয়ে গেছে আমাদের ফোর্ট ঘোরা হয়েছে, বিকাল ফোর্ট। এবার আমরা যাচ্ছি রিটার্ন অন্য কোনো প্লেসে। बाय। सो गर्मी फोर्ट में घूमने के बाद हमने पिया था ये ठंडी पाइनएप्पल जूस, और मैंने तो टूसा था ब्रेड ऑमलेट, जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट है। एंड उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना तो बनता है ना जी, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। एंड मेरी चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी न्यू जो भी वीडियोस आती रहेगी वो सारी चीज़ें की पोस्ट आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। इससे ज़्यादा क्रेजी थिंग क्या हो सकती है दुनिया में। एंड ये थी हमारी जो क्यूट पिक्चर्स जो मैंने वहाँ पे खींचा था। एंड उसके बाद हम लोग तो डायरेक्टली निकल पड़े थे एक मस्त सी जगह दिखाएंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून इन माय चैनल गाइस। जो भी आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हो प्लीज स्टे ट्यून एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करना, तो वो नेक्स्ट वेडनेसडे को ही आ जाएगा। टिल दैट टाइम एंजॉय माय केरला डायरीज। एंड मैंने तो खूब एंजॉय किया, आप लोगों को भी मैं जितना पॉसिबल हो मैं सब चीज़ दिखाई हूँ, ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी होने से भी हेल्प हो जाए। सो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए। एंड ऑर्को ने इतना अच्छा गाना गाया, सो प्लीज़ उसके लिए एक कमेंट तो बनता है, एक लव तो बनता है ना। बंदे ने इतना कोशिश किया तो जो भी है वो गाना मैंने उसकी विदाउट नोइंगली मैंने गाना उनका रिकॉर्ड किया था। बट सीरियसली ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर, बट ही सिंग्स इन बाथरूम ओनली। सो बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।